Welcome to my channel Kuthiatoli Live. Ajir mur alochonar bihoy hoise class 10 or trigonometry namor party. Prothomote moi trigonometry শব্দটো যে কৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দিব বিচাৰিছো যে trigonometry শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ট্ৰায়াঙ্গল ত্ৰিভুজ আৰু মেট্ৰিয়া যে অক্ষৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যে trigonometric ratios পুৰ আমি জানাৰ কাৰণে প্ৰথমতে তিনিহাৰী বাক্য মনত ৰাখিব লাগিব এই তিনিহাৰী বাক্য হৈছে some people have curly black hair turn permanently black samor প্ৰথম আছে s ৰ পৰা আহিব trigonometric ratio sin theta curly shear পৰা হৈছে cos theta আৰু টাৰ্ণৰ t আছে t ৰ পৰা আহিব tan এতিয়া যে sin theta ৰ trigonometric ratio হৈছে people or p means perpendicular have or h means hypotenuse অর্থাৎ লম্ব বাই কর্ণ হইছে মানে হইছে sin theta next হইছে যে cos theta means curly black hair black means b আছে b means base আৰু hair or h means hypotenuse base by hypotenuse means ভূমি by কর্ণ হলে আমি cos theta বুলি ধৰিম tan theta হৈছে turn permanently black এতিয়া permanently p আছে p means perpendicular আৰু black or b means base perpendicular by base অৰ্থাৎ লম্ব বাই ভূমি মানে হৈছে tan theta প্ৰথমতে আমি এই তিনিটা যদি sin theta cos theta আৰু tan theta ৰেশিও পাই যাও তেন্তে বাকি আৰু তিনিটাৰ পাই যাম যে sin theta ৰেচিপ্ৰকেল অৰ্থাৎ প্ৰতিক্ৰমটো হৈছে যে cosec theta মানে sin theta অনুপাতটো যদি আমি উল্টাই দিও তেতিয়া হলে কি পাম আমি cosec theta ভ্যালু পাই যাম যে sin theta ৰেশিও আছিল p/h এতিয়া আমি যদি উল্টাই দিও h/p সাইনৰ ভ্যালুটোক আমি উল্টাই দিছো h/p মানে কৰ্ণ বাই লম্ব হলে cosec theta হ'ব এতিয়া সেম যে cos theta ৰেশিওটো যদি আমি উল্টাই দিও তেতিয়া হলে কি পাম আমি sec theta ভ্যালু পাম এতিয়া cos theta অনুপাতটো হৈছে b/h এতিয়া আমি h/b যদি লিখো তেন্তে আমি কি পাম যে sec theta ৰেশিও পাম মানে কৰ্ণ বাই ভূমি ইকুৱেল sec theta সেম tan theta ভ্যালুটো হৈছে p/b মানে লম্ব বাই ভূমিক যদি আমি উল্টাই দিও তেতিয়া কি হ'ব b/p মানে হৈছে base বাই perpendicular মানে ভূমি বাই লম্ব ইকুৱেল কি হ'ব cot theta একদম ইজি আছে এই তিনটা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স মনত ৰাখিলে আমি একদম ত্ৰিকোণমিতিক ৰেশিওবোৰ অতি সহজতে আমি কি কৰিব পাৰো মনত ৰাখিব পাৰো এইখিনি আৰু কেতিয়াও আমি পাহৰি না যাও একদম হোল লাইফৰ কাৰণে মনত থাকি যাব মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে some people have curly black hair turn permanently black next হৈছে যে relations between trigonometric ratios the number 1 is sin theta equal 1/cosec theta on the other hand cosec theta equal 1/sin theta মানে sin theta আৰু cosec theta এই দুইটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে
যে sin theta equal 1 by cosec theta or cosec theta equal 1 by sin theta. Same 2 নম্বৰটো হৈছে cos theta equal 1 by sec theta. This inversely আমি ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব sec theta equal 1 by cos theta. Number 3 the tan theta equal 1 by cot theta. On the other hand cot theta equal 1 by tan theta. Number 4 sin theta by cos theta equal tan theta. আমি cos theta by sin theta যদি লিখো cos theta by sin theta equal cot theta. Number 6 sin square theta plus cos square theta equal 1. Ito formula hoy sin square theta plus cos square theta equal 1. Number 7 sec square theta minus tan square theta equal 1. Number 8 cosec square theta minus cot square theta equal 1. এই ফর্মুলা কিটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ সমস্যা বিলাক সমাধান কৰিম তেতিয়া আমি এইখিনি বহুত দৰকাৰ হ'ব সেই কাৰণে আমি এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব For example আমি অনুশীলনে 8.1 ৰ প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টু চাই লও যে প্ৰথমতে চাই লও কি আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত ত্ৰিভুজ ABC ৰ B কোণ সমকোণ আৰু AB equal 24 cm BC equal 7 cm হলে তলত দিয়া বিলাক উলিওৱা Roman 1 sin A cos A Roman 2 sin C cos C প্রথমতে আমি এই যদি প্রশ্নটো পঢ়িছা তেন্তে ABC ত্ৰিভুজৰ B কোণ সমকোণ হোৱাকৈ এটা চিত্ৰ আঁকিব লাগিব ABC এই B কোণটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী তেনেকৈ আমি আঁকি লৈছো AB ৰ মান হৈছে 24 cm সেই কাৰণে আমি 24 cm লিখি দিছো আৰু BC ৰ মান হৈছে 7 cm সেই কাৰণে 7 cm আমি লিখি দিছো সলিউশনত আমি লিখিম যে গিভেন এটো কোৱেশ্চনত দিয়াই আছে ত্ৰিভুজ ABC ত্ৰিভুজৰ B কোণটো 90 ডিগ্ৰী AB ৰ মান হৈছে 24 cm BC equal 7 cm আমি যেহেতু ABC এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ সেই কাৰণে according to Pythagoras theorem AC square ইয়াত AC means হৈছে hypotenuse AB means perpendicular আৰু BC means ভূমি according to Pythagoras theorem AC square equal AB square plus BC square AB ৰ মানটো আমি কি পাইছো 24 সেই কাৰণে 24 বহাই দিছো AB ৰ জায়গাত 24 স্কয়াৰ প্লাস BC ৰ মানটো হৈছে 7 সেই কাৰণে 7 স্কয়াৰ 24 স্কয়াৰ means 576 plus 7 স্কয়াৰ means 49 দুইটা প্লাস কৰিলে 625 এতিয়া AC ৰ মানটো কি হ'ব therefore AC equal root over 625 ৰ root হৈছে বৰ্গমূল হৈছে 25 সেন্টিমিটার মানে AC ৰ মানটো আমি কিমান পাইছো 25 সেন্টিমিটার এতিয়া আমি Roman 1 ত কি উলিয়াব দিছে sin A প্ৰথমতে আমি sin A উলিয়াও যেতিয়া sin A হ'ব তেন্তে থিটাৰ মানটো A এতিয়া sin A or trigonometric ratio to কি হ'ব some people have মানে sin or trigonometric ratio হৈছে কি perpendicular by hypotenuse ইয়াত perpendicular কি হ'ব BC by AC সেই কাৰণে আমি লিখিছো BC by AC এতিয়া BC ৰ মান কিমান আছে BC ৰ মান হৈছে 7 সেই কাৰণে 7 বহাই দিছো AC ৰ মান কিমান ওলাইছে 25 সেই কাৰণে 25 বহাই দিছো এটো হৈছে sin A ৰ মান তাৰ পিছত cos A ৰ মানটো কি হ'ব cos A equal curly black hair এতিয়া black hair means base hobo AB by hypotenuse means AC AB by AC equal cos A ite AB ৰ মানটো হৈছে কিমান 24 cm সেই কাৰণে আমি 24 বহাইছো আৰু AC ৰ মানটো কিমান AC ৰ মান হৈছে 25 সেই কাৰণে 25 এ বহাইছো এটো হৈছে cos A ৰ মান একদম ইজি আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ Roman 2 আমি চাম যে sin C আৰু cos C মান উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি সেম লিখিম তেনেকে sin C equal কি হ'ব
যে ইয়াত sin c যদি এই এঙ্গলটো হয় তেন্তে কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার মিন্স ab by ac হ'ব পারপেন্ডিকুলার by হাইপোটেনিউস সেই কাৰণে আমি লিখিছো sin c = ab by ac ab এর মান হৈছে 24 cm আৰু ac এর মান হৈছে 25 cm এইটোৱে উত্তৰ তাৰপিছত cos c এর মান কি হ'ব cos c = curly black hair means base by hypotenuse ইয়াত বেস টু কি হ'ব বেস হৈছে bc by ac সেই কাৰণে আমি লিখিছো যে bc by ac bc এর মানটো হৈছে 7 cm আৰু ac এর মানটো হৈছে 25 cm সেই কাৰণে আমি bc এই কাৰণে আমি 7/25 লিখিব পাৰো এটো হৈছে sin c এর মান নাম্বার 2 কোশ্চন কি আছে প্ৰথমে পঢ়ি লৈছো ত্রিভুজ PQR or Q কোণ সমকোণ আৰু PQ = 12 cm আৰু PR = 13 cm হলে tan P - cot R নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমতে আমি চিত্ৰটো আঁকিলম PQR এটা ত্রিভুজ আঁকিলম Q কোণ সমকোণ হোৱাকৈ Q কোণ 90 ডিগ্ৰী হোৱাকৈ ত্রিভুজটো আমি আঁকি লৈছো আৰু PQ এর মান 12 cm সেই কাৰণে 12 cm আৰু PR এর মান হৈছে 13 cm সেই কাৰণে আমি 13 cm লিখিছো তাৰ পিছত আমি ইয়াত সলিউশনত লিখি লৈছো যে দিয়া আছে given PQR ত্রিভুজৰ Q কোণ 90 ডিগ্ৰী PQ = 12 cm PR = 13 cm যেহেতু এটো PQR এটা সমকোণী ত্রিভুজ সেই কাৰণে according to Pythagoras theorem কি হ'ব QR এতিয়া আমি QR এর মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে hypotenuse means PR square minus PQ square কৰিব লাগিব যে hypotenuse square minus লম্ব square ইয়াত PR এর মানটো হৈছে 13 cm সেই কাৰণে 13 লিখা হৈছে মাইনাস PQ এর মান হৈছে 12 cm সেই কাৰণে 12 লিখা হৈছে স্কয়ার 13 স্কয়ার means 169 minus 12 square means 144 169 minus 144 equal 25 এতে QR স্কয়ার এর মান হৈছে 25 therefore QR এর মান কি হ'ব √25 equal 25 এর বর্গমূল হইছে 5 cm হইছে এই QR এর মানটো পালো আমি 5 cm এতিয়া আমি tan P আছে ইয়াৰ tan P হলে কি হ'ব turn permanently black permanently means perpendicular by base হ'ব perpendicular here perpendicular means QR by PQ tan P equal QR by PQ আমি লিখিব পাৰিম ইয়াত লিখা হৈছে tan P = QR by PQ QR এর মান হৈছে 5 আৰু PQ এর মান হৈছে 12 tan P এর মান হৈছে 5/12 সেম cot R equal কি হ'ব cot R equal QR by PQ সেম QR by PQ হ'ব cot R means base here base means QR base by perpendicular means PQ base by PQ QR by PQ পাইছো আমি cot R এতে QR এর মান হৈছে 5 আৰু PQ এর মান হৈছে 12 ভ্যালু কি হৰ ওলাব দিছে therefore tan P minus cot R এই tan P এর ভ্যালু আমি বহাম 5/12 minus cot R equal cot R এর ভ্যালু হৈছে 5/12 সেম 5/12 এ আছে এতে 12 এর এলসিএম ললে 12 5 minus 5 means 0/12 means 0 tan P minus cot R ভ্যালু পাইছো কি পাইছো আমি 0 তে নাম্বার 3 sin A equal 3/4 তেন্তে cos A আৰু tan A উলিওয়া সলিউশনত আমি লিখিলম given sin A equal 3/4 we know যে cos
a equal root over 1 minus sin square a. যেহেতু sin square a plus cos square a equal 1, therefore cos a equal root over 1 minus sin square a বুলি আমি লিখিব পাৰো। equal root over 1 minus sin a এর ভ্যালুটো হৈছে 3/4, সেই কাৰণে আমি ভ্যালু পুট কৰি দিছো 3/4, স্কয়ার আছে আমি হোল স্কয়ার দিব লাগিব। root over 1 minus 3 square means 9 divided by 4 square means 16. There root over আমি LCM ললে 16, ইয়াত হ'ব 16 minus 9, 16 minus 9 means 7, root over 7 by 16. It is root over to যদি 7 or root 9, এখানে root over 7 or 16 or root over 4. It is a root 7 by 4, root 7 by 4 হইছে cos a এর ভ্যালু তো আমি কি পাইছো root 7 by 4. Next কি উলিয়াব দিছে, tan a উলিয়াব দিছে। tan a equal sin a by cos a. আমি জানো যে sin a equal tan a equal sin a by cos a. sin a এর ভ্যালু হইছে 3/4 আর cos a এর ভ্যালু হইছে 7/4। আমি বহুৱাই দিছো 3/4 আর এই মেন ফ্র্যাকশনটো ইনটু হৈ গলে কি হ'ব 4/√7 হৈ যাব। 4 4 ক্যান্সেল, 3/√7, 3/√7 হইছে tan a এর ভ্যালু। নাম্বার 4 দিয়া আছে 15 cot a equal 8, তেন্তে sin a আৰু sec a উলিওয়া। সলিউশনত আমি লিখিম given 15 cot a equal 8 after implies আমি কি কৰিম cot a equal 15 into হৈ আছে রাইট সাইডত গলে 8/15 হ'ব। cot a equal 8/15 এটো cotক যদি আমি ইনভার্স কৰি দিও tan a লিখিব পাৰো। tan a equal আমি এই ভ্যালুটো আমি উল্টাই দিলে হৈ যাব 15/8। 15/8 হৈছে tan a এর ভ্যালু, কারণ cot a আৰু tan a এটা আনটোৰ কি হ'ব ইনভার্স রেসিপ্রোকাল। therefore আমি কি লিখিম যে cosec a equal root over 1 plus cot square a. এইটো ফর্মুলার পৰা আহিছে, যেহেতু আমি জানো যে cosec square a minus cot square a equal 1 যদি হয় তেন্তে আমি কি লিখিব পাৰো cosec a equal root over 1 plus cot square a equal দি লিখিম আমি root over 1 plus cot a এর ভ্যালুটো হৈছে 8/15, এই কাৰণে ভ্যালু আমি পুট কৰিছো 8/15 হোল স্কয়ার। root over দি লিখিছো 1 plus 8 square means 64, 15 square means 2 to 5 equal root over দি আমি যদি LCM লও তেন্তে কি হ'ব 2 to 5 এ হ'ব। 2 to 5 plus 64, root over the 225 plus 64 means 289 by 2 to 5. এতিয়া যদি আমি বর্গমূল চিনটো উঠাই দিও কি হ'ব 289 এর বর্গমূল হইছে 17 আর 2 to 5 225 এর বর্গমূল 15। আমি cosec a এর ভ্যালু পাইছো 17/15। এতিয়া cosec এর ইনভার্স হইছে sin সেইকাৰণে sin a equal কি হ'ব এই ভ্যালুটো আমি ইনভার্স কৰি দিব লাগিব, মানে 15/17 লিখিলে আমি sin a এর ভ্যালু পাই যাম। প্ৰথমতে sin a এর ভ্যালুটো উলাই গল 15/17। again আমি কি লিখিম যে sec a equal root over 1 plus tan square a। যেহেতু আমি ফর্মুলাটো জানো sec square a minus tan square a equal 1. If sec square a minus tan square a equal 1, then we get sec a equal root over 1 plus tan square a equal root over 1 plus tan a এর ভ্যালু হইছে 15/8, তার উপরত হোল স্কয়ার দি দিছো equal root over 1 plus 15 square means 2 to 5, 80 square means 64. Same LCM ললে কি হবে 64 plus 2 to 5,
225 প্লাস 64 প্লাস কৰিলে 289 ইয়াৰ ৰুট ওভাৰ সাইনটো যদি উঠাই দিও আমি কি হ'ব 289 ৰ বৰ্গমূল 17 আৰু 64 ৰ বৰ্গমূল হৈছে 8 therefore sin a ৰ ভ্যালু কি পাইছো আমি 15/17 আৰু sec a ৰ ভ্যালু হৈছে 17/8 very easy অলপ হালকে চালে একদম হৈ যাব